Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Porez na dodatu vrednost je porez na potrošnju. On se plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa robe i usluga, odnosno svaki put kada roba promeni vlasnika. Takođe, plaća se i na uvoz robe. Plaćaju ga poreski obveznici, ali i krajnji kupci. Građanin ne mora da bude poreski obveznik, ali i kada kupi neku robu ili plati neku uslugu i za to dobije fiskalni račun, on zapravo plaća i porez na dodatu vrednost. Na svakom računu koji dobijemo, tačno vidimo koliko poreza na dodatu vrednost smo uplatili u budžet. Kada kupujemo robu na koju se plaća takozvana opšta stopa poreza, na svakih 120 dinara u budžet uplaćujemo 20 dinara, odnosno 20%. S druge strane, za manju grupu, uglavnom strateških proizvoda, plaća se posebna, niža stopa poreza na dodatu vrednost od 10%. Tako, za svaki kupljeni hleb od primjera radi 33 dinara, za PDV izdvajamo 3 dinara. Više od polovine ukupnih prihoda republičkog budžeta prikupi se od poreza na dodatu vrednost. Od tog novca finansiraju se sve ključne potrebe našeg društva. Zato je važno da shvatimo da prilikom svakog plaćanja, pored toga što plaćamo trgovcu ili restoranu, na primjer cenu iz njegovog cenovnika, mi plaćamo i deo koji njemu ne pripada i to najčešće u iznosu od pomenutih 20%. Svaki put kad nam ne izdaju račun, oni na taj način u stvari baš tih 20% koji njima ne pripadaju stave u svoj džep. Ako, na primjer, šoljica kafe košta 120 dinara, 20 ćemo odmah odbiti na porez. Taj deo pripada posredno svima nama. Kafedžija istina mora da plati radnika koji će nam kafu doneti, radnika koji kafu napravi, zatim kafu, struju, vodu, zakup. Međutim, ako kafedžija ne izda račun, on će staviti dodatnih 20 dinara u džep. A tih i ko zna koliko još dinara od kafa, garderobe, hrane, pića, bele tehnike i ko zna čega sve završava kod nekih trgovaca, kafedžija i drugih nesavesnih utajivača, pre svega zato što mi ne tražimo račun sa iskazanim PDV-om. Uzimam fiskalni račun i to je jedini način da se uvede red, da država ima od toga koristi, da ima narod od toga koristi, jer taj fiskalni račun od 20% je ukrađeno od naroda, ako se ne izda. I hvala Bogu što smo došli do tog stadijuma da napravimo jednu pravi ambijent te poreske politike. Plaćam karticom, pa onda moram. Pa vrlo retko idem u radnju, a ne insistiram. Prosto sam nemaran. Da ne pričamo o bolnicama i vrtićima i te priče, opšte ispričane su. Uvek sve tipaju i daju nam račun. Pa uglavnom dobijam, nisam do sada imao tako nešto da možda kad kupim, ne znam sad više nije, možda paklitu cigareta eventualno, ali u principu dobijam račun, da. Koristi se za silne društvene delatnosti koje društvo, za izgradnju raznoraznih stvari i tako dalje. S druge strane, nije samo država ta koja je uskraćena, već i vi sami i svi oni koje volite, jer time bivaju uskraćeni i za izgradnju preko potrebnih institucija zdravstva, školstva, kulture, socijalne zaštite, a da ne zaboravimo penzije i dečje dodatke i razne druge nagrade koje država daje našim uspešnim sportistima, umetnicima i drugim zaslužnim članovima društva. Znači, rešenje je: ne tražite ljubav iz računa, tražite račun iz ljubavi, prema sebi i onima do kojih vam je stalo.